I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. A few moments later. Ayan guys, ito yung parto natin sa Cowboys Ukay-Ukay. Yan, inuna natin yung bandang gitna. Yan, ito yung nasa unahan. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka ulit sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! 2,000 years later. Ito guys, so simulan natin dito agad. Oh, ganda na ito. Yan, Zoom X Nike. Ganda na ito, solid pa na ito guys. Oh, halos wala pa siyang upod. Ang price niya 1,580 lang. Oh. Yan, fly plate na Nike. Solid oh, ganda. Tapos wala na nga lang siyang original pad. Yan ang size na ito. Yan, di natin makita. Tingin ko mga size 10 to guys. Size 10. Yan ba, gustuhan nyo to. Solid po. Halos bago pa. Tapos ito pa, sunod natin tong another Nike Fly Ease. Yan, ito guys. So, solid pa na ito. Goods na goods pa yung ilalim. Yan, 1,580. Yan, ito pa yung original pad niya. Size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh. Bulky shoes na Nike Fly Ease. Tapos sunod natin tong Nike Air Force 1 na low. Ito, ganda na ito guys. So, NBA. Yan, medyo yellowish na nga lang yung ano niya. Yan, baka magustuhan nyo. 1,280. Size, ano to? Size 7.5. Ito naman, sunod natin tong Puma na pang running. Itong gaang na ito guys. So, okay pa yung ilalim mo. 1,580. Yan, baka magustuhan nyo. Diyan pa yung original insole nya. Tapos size, yan, size 8.5. Ano, ganda oh. Gaang pa niya oh. Tapos ito, sunod natin to guys. So, leather shoes na Clark. Yan, sa mga nakakalam na ito. Yan, ang price niya 1,280. Yan, may konting heel drag, toe drag na nga lang siya. Pero okay pa, goods na goods pa oh. Ito naman sa mga nakakalam na ito guys. So, yan, Airke. Yan, China brand pero solid to. Parang mga ano rin to eh. Parang Anta, Lining, yan. Yan, solid na Airke shoes na branded na China brand. Pero goods na goods pa to. Yan, size 8 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may konting heel drag, toe drag. 1,280. Ito naman, sunod natin tong Brooks. Yan, ito guys oh. Pang outdoor siya. Yan, may konting heel drag, toe drag. Ang price niya 1,480. Diyan pa yung original pad niya. Ayan, pang trail. Yan, size 11. Yan oh, Brooks. Ito naman, may nakita tayo rito guys. So, ganda oh, leather show. Nike. Di ko alam kung anong Nike to. Comment down na lang kayo rito guys. Baba. Yan, 1,680. Yan, solid pa siya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan oh, leather. Ang size na ito, check natin. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max. Ito guys, so may kunting mancha lang yan. May panglinis naman dyan. May pampaputi. Tapos goods pa yung ilalim, 1,580. Yan, size 9. Yan, dyan pa yung original insole nyo. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So ganda oh. Solid pa. Ito lang, natatanggal naman yan. May pampaputi naman dyan. Yan, baka magustuhan nyo. Goods na goods pa. Yan, ito guys, so, sa mga naghahanap ng Adidas Superstar. Yan, ito medyo malaki. Malaki ang size na ito. Check natin. Yan, size 11. Yan, size 11 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting upod. Yan, to wala naman. 1,580. Ito, sunod natin tong Reebok Insta Pump. Yan, ito guys, so ganda ng colorway nyo. Yan, pwede rin siyang pambabae, pwede rin panlalaki. Yan, sa mga mahilig sa ganitong kulay. Yan, ang price niya hindi natin makita.
check muna natin yung size 7 and a half. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, goods na goods po. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, ang price na ito 1,280. Yan, 1,280. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito nga lang yung pump nya, may ano na, may issue na siya. Yan, baka magustuhan nyo lang. Pangarabas, pwede pa. 1,280. Ito naman sunod natin itong pang jogging, pang gym. Yan, Nike Epic React. Yan, may konting hilag, toe drag na nga lang siya. 1,280. Yan, magugustuhan nyo to, size 9. Ito naman sunod natin tong Adidas Respan Super. Yan, ito lang, may ano lang, may kunting punit na nga lang siya. Yan, magugustuhan nyo, diskartehan nyo na lang. Yung pangharabas, pwede pa naman siya. 1,380, size 8. Ito naman sunod natin tong Nike Freak. Ganda ng colorway nya guys. Solid siya. Ganda ng ano nya. Tapos may kunting issue na nga lang yan, may kunting punit na nga lang yan. Baka kung gustuhan nyo to, Freak 1. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Tapos ang price nya 2,880. Size na ito, check natin. Yan, size 10 siya, size 10. Yan, magustuhan nyo to, 2,880. So ito guys, so may nakita tayo rito Jordan 6 ring. Yan, ang ilalim niya, yan, may kunting upod na nga lang siya. Yan, 1,580, baka magustuhan nyo lang. Size 7, nandiyan pa yung original insole nya. Yan o, Jordan 6 ring. Yan, ito naman guys, sunod natin tong Nike Air Max. Yan o, solid pa na ito. Ang price nya 1,480, gusto yung ilalim. Tapos size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa siya guys o. Yan, ito guys, susunod natin tong Adidas Superstar. Ito pa na ito. Yan, may kunting yellowish na nga lang siya, pero may pampaputi naman dyan. Yan, okay pa yung ilalim. Ang price nya 1,480. Check natin yung size nya, size 9. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan yung ito guys. 1,480. Yan, ito guys, susunod natin to. Di ko alam kung ano to, Nike, may pagka Nike SB siya eh. Yan, comment down na lang kayo. Ito yung Nike Zoom Air 1,680. Yan o, baka magustuhan nyo to guys. Solid po. Ano pa siya, leather. Yan, goods na goods pa yung ilalim nya, 1,680. Yan, baka magustuhan nyo to. Size ano to, size, yan, size 9 and a half. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda pa na ito. Tapos ito, may nakita tayo ritong Hoka. Yan, ito guys. Yan, may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. Ang price nya 1,280. Yan, nandyan pa yung original insole nya, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito, may nakita tayo ritong Jordan Why Not na Westbrook. Ganda na ito, para siyang tie-dye. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Solid pa yung ilalim. Minimal heel drag, toe drag na siya. 2,880. Yan, 2,880 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh. Maong siya na may pagka tie-dye. Yan, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Tapos may nakita pa tayo rito Reebok Insta Pump na classic. Yan, check natin yung pump. Yan guys, buo pa yung pump nya oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid oh, kunting laba lang to. Yan, ang ilalim nya, ang ganda oh. Translucent pa siya. Yan, pwede siyang pang basketball. Solid oh. Tapos ang size nito, size 8 and a half. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Solid oh, 1,580. Yan, ito, sunod natin tong Skechers Ultra Go. Yan oh, ganda ng colorway na ito guys. Pang running, yan, pwede po. Solid pa yung ilalim oh. Price nya 1,480 lang. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, medyo nandiyan pa yung original insole nya, halos bago pa to. Yan, size ano to guys, size 8 and a half. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods po, 1,480 lang. Ito, sunod natin tong Nike React na 270. Ito lang, konting linis lang to guys. So, andyan pa yung original insole nya. Tapos 1,480.
Yan, goods pa yung air bubble nya, oh. Kunting linis lang to guys, oh. Solid pa naman siya, oh. Yan, ang size nya size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito guys, oh, sunod natin tong Mizuno. Ganda na ito guys, oh. Kaso wala na siyang original pad. Yan, baka magustuhan nyo, bilan nyo na lang. Yan, ang price nya 1,380. Yan, oh, solid pa siya, oh. Yan, oh, padding lang sa loob. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Size ano to, size 8.5. Yan, oh, Mizuno. Goods pa, oh. Yan, oh, may number 24. Yan, Wave Rider. Solid, oh. Dito guys, susunod natin to. Halos bago pa to. H&M. Yan, oh, goods na goods po. Price nya 1,280 lang. Puting-puti pa to guys, oh. Pang ano, pamorma. Yan, ang size nito size 9 sa US. Yan, oh. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Goods po, 1,280 lang. H&M. Tapos ito, sunod natin tong pang running, pang volleyball, pwede to. A6 1,480. Okay pa yung ilalim, yung minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size 9 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa, oh. Yan, pati yung pares nya, all goods pa yung guys. Na pinapakita natin, all goods. Alright. Ito pa, sunod natin to. Another solid na pang running. Yan, oh, solid na ito guys, oh. Nike Flyknit Wind Flow pala, Nike Wind Flow. Yan, oh. Ganda ng colorway na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,380. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa, size 10. Dito guys, oh. Yan, oh. Solid na ito na Nike Zoom, oh. Ganda po, halos bago pa. Wala pa siyang upod. Ang price niya 1,380 lang. Nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size na ito medyo malalim. Ayun, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po. Ito naman, may nakita tayo ritong Nike Renew. Yan guys, oh. Tapos may gunting upod na nga lang siya. Ang price niya 1,080. Pero goods na goods pa to, oh. Pangharabas. Ganda, oh. Ganda ng forma rin. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Nike Renew. Tapos ito, sunod natin tong New Balance. Ganda pa na ito guys, oh. Halos bago pa, oh. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, size 9. Size 9, oh. Halos bago pa to guys, oh. Solid pa, 1,480 lang. Tapos sunod naman natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway na ito. Ang price niya 1,580. Yan, minimal drags lang siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size na ito, yan, size 9 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Ganda ng ano nyo, suede pa yung pinaka check nya. Yan, ito guys, so sunod natin to, Kyrie shoes. Yan, ito na nga lang, may kunting issue na siya, may kunting punit na yung sack liner nya, pero goods ping ilalim. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos kunting upod lang, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,680. Yan, oh, reflectorized pa to guys, oh. Ganda, oh. Kyrie. Tapos ang size nito, yan, check natin. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nito, Kyrie. Yan, ito guys, so baka naghanap mo na yung ganitong brand. Ito, Diadora. Yan, solid pa nito, halos bago pa, oh. Wala pang upod. Ang price niya 980 lang guys, oh. Caterpillar. Solid, oh, ganda, Diadora. Size nito, size 8. Ito, may nakita tayo ritong Gazelle. Yan, ganda na ito guys, oh. Halos bago pa. Puting-puti pa siya, oh. Diyan pa yung original insole niya. Tapos wala pa siyang upod, oh. 1,580. Yan, baka magustuhan nyo to. Size siya size 9 sa US. Yan, oh. May sticker pa, oh. Halos bago pa siya guys, oh. Ito guys, so may nakita tayo rito Nike Blazer. Yan to, may kunting heel drag na nga lang siya. Yan, pero okay pa, goods na goods pa. Ito lang, yung toe wala namang gaano. Nandiyan pa yung original insole niya. Ang size niya size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, ito lang, may kunting issue na siya guys. Hindi ko nakita. Yan, magustuhan nyo lang, puntaan nyo. Tapos ito guys, susunod natin to. Ganda na ito guys, oh. LeBron. Yan, ito lang, may kunting
Back na yung ano niya. Pero baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang to guys. Yan, baka magustuhan nyo lang ha. Yan, Nike Lebron, solid no? Ito naman sunod natin tong A6 ay Mizuno na Wave Rider. Yan no, ang price nito 1,280. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito guys oh, yan, baka magustuhan nyo to. Ang ganda oh, classic, para siyang Jordan 1 Chicago. Pero ano, comment down na lang kayo guys kung anong Nike ano ba to. Yan, ang size niya size 8. Yan, minimal drugs na nga lang siya, 1,380. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Stan Smith. Yan, ito guys oh, size niya size 6. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag, 1,280. Yan, ito naman sunod natin tong New Balance. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, okay pa yung ilalim. Minimal heel drag, toe drag, 1,380. Yan, size 8.5. Tapos ito, may nakita tayo rito guys. Yan, New Balance. Ganda pa na ito, halos bago pa. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo. Size 9 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito lang, may kunting heel drag na nga lang siya. Ang price nya 1,280. Yan size 9. Ganda po. Yan, ito, may nakita tayo rito guys. Hoka na pang outdoor shoes. Yan, solid pa yung ilalim 1,580. Yan, size ano to, size 9.5. So ito po guys, may nakita tayo rito, leaning na pang basketball. Ganda ganda ng forma na ito. Baka magustuhan nyo to, 1,580. Yan, leaning pang basketball shoes. Size nito size 8. Yan solid na ito pang basketball. So ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda na ito guys goods na goods pa to. Ito lang, may kunting yellowish na image sole nya. Ayan, baka magustuhan nyo, 1,680. Goods pa yung ilalim Yan, minimal drugs lang siya. Andiyan pa yung original insole nya, size 8.5. Tapos ito, may nakita tayo ritong A6 na FF Blast. Ayan solid na ito, ang ganda ng forma Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1,280 lang siya. 1,280. Size 10 sa US. Ito, may nakita tayo rito, Jordan shoes. Yan Hindi ko alam kung anong Jordan to guys yan. Baka magustuhan nyo. Para siyang Jordan 11 na may pagka Air Max. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim 2,580. Yan, size medyo burado natin kung mga size 9 to guys. Ito, may nakita tayo ritong Kyrie. Yan ganda na ito. Kyrie si Snail. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 2,580. Yan, Nickelodeon collab. Size nito size yan, size 8.5. Tapos may nakita tayo ritong Vans. Ganda ganda ng design nya guys para siyang scarf. Yan, ang size nito size 11. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos 1,480 lang. Tapos ito, sunod natin tong Nike Dual Fusion pang basketball siya guys goods na goods pa 1,680 lang solid pa yung ilalim Tapos ang size nito size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to pang basketball, goods na goods pa. Ito pa, may nakita tayo ritong Jordan shoes. Yan, ito guys solid pa na ito. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang price nya 2,580. Yan, kanya yung arrival lang kasi nila. Yan, size nito size 8.5. Tapos ito, may nakita tayo rito Nike Air Force 1. Ang ganda pa na ito guys good condition pa siya. Yan, baka magustuhan nyo, 1,580. Yan, size ano to, size 10.5. So ito, may nakita tayo rito Nike Sakai. Ganda na ito guys good condition pa siya. Ang price nya 1,780 lang. Yan, may kunting heel drag na nga lang siya. Toe, meron na rin konti. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nito size 11. Yan, sa mga size 11 dyan. Yan, ito yan, good condition pa naman siya, 1,780. Po, sunod natin tong Jordan CP3. Yan, size 8.
Yan o, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2580. Yan ba, magustuhan nyo to. Chris Paul. Tapos ito pa, sunod natin tong J1. Ganda na ito guys oh. All goods pa to oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal drags lang siya. To wala naman. Yan, ang price niya 2280. Yan, size ano to, size 8.5. So ito po guys, so sunod natin tong Nike React. Yan ang size nito, size 8. Yan ba, magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1380. Yan, nandiyan pa yung original insole nya oh. Yan ba, magustuhan nyo to. Goods na goods pa. So sunod natin tong Nike Tailwind. Yan ito guys, so ganda pa na ito, good condition po. Nandiyan pa yung original insole nya. Minimal heel drag, toe wala naman. Yan, ang price nya 1480. Yan ba, magustuhan nyo to guys oh. Yan, ang size nya, size yan, size 7.5. Yan oh, 7.5. Ganda na ito guys oh. Solid to, ganda pa ng colorway nya. Tapos ito, may nakita tayo rito, gandang New Balance na ito guys oh. Ano, NB Fresh Foam. Yan oh, ganda ng colorway na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag. Yan, ang price nya 1380. Size 8.5. Ito, may nakita tayo rito, Gazelle. Ganda ng colorway na ito guys oh. Solid to. Tapos may kunting upod na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo, 1580. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito lang oh, may kunting upod lang siya. Pero pang harabas, pang araw-araw, pwedeng pwede to. Yan, size 11. Yan, ito yung pares niya guys oh. Ayan o, baka magustuhan nyo, 1580. O guys o, sunod natin to, solid na done issue. Ayan o, baka magustuhan nyo to guys, size 10. Ayan o, all goods pa to. Adidas done issue. Ayan o, solid pa o, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1280 lang o. Size 10. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, goods na goods po. Puntahan nyo na to. Done issue 3. Tapos ito, sunod natin tong another solid shoes na Puma. Ayan, ganda ng colorway na ito. All goods pa yung ilalim oh. Ang price nya 1280. Ayan, collab pa siya ng Ferrari. Ayan, ang size na ito. Ayan, hindi natin makita. Tingin ko mga size ano to guys, size 9 or 8.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. Solid to, ganito. Collab siya ng Ferrari. So ito, sunod natin tong Puma Suede. Yan, ito medyo maliit lang, size 6. Yan oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 980 lang to guys oh. Puma Suede. Yan, baka magustuhan nyo to, size 6. Tapos ito, sunod natin tong A6. Ganda ng colorway na ito. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1680 lang oh. Size 8 sa US. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to, ang ganda oh. Tapos sunod natin tong solid shoes na Adidas. Yan, di ko alam kung ano to, Unperny Hardaway ba to guys, yung logo na yan. Yan, comment down na lang kayo rito. Yan, okay pa naman siya oh. Goods pa yung ilalim oh. 1580. Yan, ang size nito, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to, solid po. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin ang ating part 2 sa Cowboys Ukay-Ukay. May nagustuhan kayo guys, punta na lang kayo rito. Kaya pasensya na kayo, din na natin na-flex lahat sa sobrang dami. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pagkantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.